हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको न्यू टू का टेबल सिखाने जा रहा हूँ। सो अनविक, इसमें क्या करोगे? आपने आफ्टर एवरी टू नंबर आपने शेड करना है। जैसे 1 2 तो इसको शेड करना है, 1 2 इसको शेड करना है। इससे आपको जो आउटकम मिलेगी, जो भी शेड होंगे ना, वो 2 के टेबल में आते होंगे। ठीक है बेटू? ओके, स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। काउंट 1 2 2 1 2 ओके ओके ओके, शेड देम। कलर करना। यस, हल्का सा शेड, ओनली शेड। यस मम्मा जी। ओके, शेड नेक्स्ट नंबर। ओके, नेक्स्ट 1 2. Okay, now shade. Very good. Next. Where? And again count 1 2. 1 the 2, 2 2 the 4, 2 3 the 6, 8, 2 5 the 10, 2 6 the 12, 2 7 the 14, 2 8 the 16, 2 9 the 18, 2 10 the 20. Say thank you, friends. Thank you, friends.